No, awis ka, nag-evangelize ka, kahit pinersecute da ka, hanggang naawis iso na, ag-pristol, ag-lagto ka tiragsak, because great is your reward. Hanggang nga maukos, maupay, hanakon nga evangelize, haan. Di panunod, the more nga, madina kaya at nga persecuted na ka, the more nga mas asig iso na kiniapo Diyos, apang kalatakan niya na. So, tinaarami niya, in-evangelize ko, nga ni Pridi, mukawad na kanya eskwelahan, hanga simbahan dito, diya ka simbahan nga kasaba. Unay, kang malpas ni game day niya, Melvin Jones. Kasi yan, pagsakaran niya, i-evangelize, asidagan nga may salakan dito. Agpaiso, after 1 year, pangkoy kararagat na masaksakit na agasan, i-giant the transformation na. And so how much more kakabsat when we invest in the kingdom of God? Di biyag tayo, di time tayo, di talent tayo, di anyaman tayo, adakada tayo, even our kwarta, tithes and offering tayo, i-invest tayo in the kingdom of God. Di saan nga may scam, ta uray no, kwa kakaday ta legit nga business, uray di ta bangko, uray di ta co-op, adala ta titindin sila nga collapse. But, it investment in the bank of God, in the kingdom of God. Matthew 6:33, never nga mabankrupt. And sigurado pa ito income na. 30 times, 60 times, 100 times. Kita dengdengak ngerti ako kati legit nga cryptocurrency kat kasla je Bitcoin kat ne kaslamat nga ada je Bible nga 30 times, 60 times, 100 times. Ngam uri na Bitcoin ada lata nga sigurado 100%. Ngam again best ka in the kingdom of God 100% sure. Best nga pag-investan in the kingdom of God. Give your life, give your time, give your money, give everything to the kingdom of God. Surely, the word of God will be fulfilled to you. Matthew 6:33. Power.